ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Paul Simon kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatatu. Leo ni siku ya Jumatano. Umunsi w'umuryango. Ni siku ya familia. Turasoma Isaya 60:21-22. Tunaenda kusoma andiko liopo katika kitabu cha Isaya, ni sura ya 60 mstari wa 21 na 22. Kandi abantu bose bazaba abakiranutsi bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose, bazaba ishami nitereye umurimo w'intoki zanjye umesha icyubahiro. Panasema watu wako nao watakuwa wenye haki wote, nao watarisi nchi milele. Chipukizi nililolipanda mimi mwenyewe, kazi ya mikono yangu mwenyewe, ili mimi nitukuzwe. Umuto azagwira abemo igihumbi, uworoheje azabishyanga rikomeye, ngewe Uwiteka nzabitebutsa igihe cyabyo nigisohora. 22. Mdogo atakuwa 1000 na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. Iyo tuvuga umuryango, tunapozungumzia kuhusu familia, jyawibuka ko umuntu wese muri twe afite igisekuru akomokako. Ukumbuka ya kwamba kila mtu kati yetu ana ukoo alipotoka. Ibisekuru bigenda bikurikirana, na koo huwa zinaenda zikifuatana imyaka myinshi cyane, kwa miaka mingi mno. Ndetse bamwe usanga ari abantu bava kure cyane, na baadhi yetu unakuta ni watu wanaotoka mbali sana, hama bagakwira isi na wanasambaa ulimwenguni. Hanyuma ari ibindi bisekuru bigera ahantu bikazima, na kuna vizazi vingine vinafika muda vinazima, ndetse bikanibagirana rwose, na vinasahaulika kabisa. Buri muntu wese buryo wabayeho, ukweli ni kwamba kila mtu aliyoishi abatangiye igisekuru, huwa ameanza ukoo. Niyo mpamvu bazakurikiraho bose nyuma yawe, ndio maana watakayofuata nyuma yake ari abantu bagukomotseho, ni watu waliotoka katika kizazi hicho. Abo bitwa abantu bawe. Hao ndo wanaitwa ni watu wako. Na abantu bawe, ni watu wako, bazabaho mu ngaruka nziza cyangwa se mbi, wataishi katika madhara mabaya au mazuri, bitewe nawe, kutokana na wewe. Kuko ubukomezi bw'inzu, kwa kuwa uimara wa nyumba, uko inzu izareshya, nyumba itakavyolingana, biterwa n'umusingi w'iyo nzu, inatokana na msingi wa nyumba ile. Ibyanditswe byavuze ngo, maandiko yamesema, kandi abantu bawe bose bazaba abakiranutsi, tena watu wako watakuwa wenye haki, bazaragwa igihugu, watarisi nchi kugeza iteka ryose, hadi milele. Bazaba ishami nitereye, watakuwa chipukizi nililolipanda, umurimo w'intoki zanjye umesha icyubahiro, kwa kazi ya mikono yangu mwenyewe, ili nitukuzwe. Hari ibintu bitatu by'ingenzi bigomba kuba kugira ngo igisekuru gikomere. Kuna mambo matatu ya muhimu yanatakiwa yatokee ili ukoo uweze kuwa hodari kandi gikomeze kubaho, na ukoo huo uendelee kuishi. Icyambere, iyo abantu bawe ari abakiranutsi, cha kwanza ni kwamba watu wa ukoo huo wawe ni wenye haki. Kimwe mu bintu birangiza abantu vuba ni ibyaha byabo. Kitu kinachowamaliza watu ni maovu yao. Icya kabiri, cha pili, bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose, watarisi nchi milele.
iyo abantu bahawe igihugu cyangwa se bahawe isi, na watu wanapopewa nchi au dunia iki kintu bakagihabwa nk'umurage, na hiki wakakipewa kama urithi, ni ukuvuga ngo ni abantu badakenyuka, ni kwamba ni watu hawana vile vifo vya haraka, ni abantu baramba, ni watu wanaishi kwa muda mrefu, kandi isi irabemera, na dunia inawakubali. bivuga ko icyo bakoreye ku isi irabemera. Ni kwamba lolote walilitendalo katika dunia hii, dunia inawapokea. Cya gatatu, Cha tatu, abo ni abantu, ni umurimo w'intoki z'Imana. hao sasa ni kazi ya mikono ya Mungu. Mu yandi magambo, ni umuryango wakozwe n'Imana. Kwa maneno mengine ni familia iliyoundwa na Mungu. Ibi bintu uko ari bitatu byose Haya mambo matatu biva kuri wa muntu wa mbere twakomotseho. yanatokana kwa ule mtu wa kwanza tulipotoka. Uyu muntu yashobora kuba ari wowe. Huyu mtu inawezekana kama akawa ni wewe. So icyiza Cha msingi cyangwa se ikibi au baya nibyo mu mico, ni kwenye mila, ni imigenzo. ni culture. So cyangwa iyo tuvuze imico cyangwa se imigenzo, Tunaposema mila au desturi, tuvuga ko abagore badatanga igisekuru. huwa tunasema kwamba akina mama wao hawapeanagi ukoo, Ariko icyo nakwibutsa, lakini ninachokukumbusha, batanga umugisha ku gisekuru, wao akina mama wanapeana baraka kwa ukoo. kandi umugisha ukomeye cyangwa se umuvumo ukomeye Na baraka kubwa au laana kubwa ukomoka ku bagore. inatoka kwa akina mama. Nusoma neza ibyanditswe, Utakaposoma vizuri maandiko, uzasanga imigisha ikomeye cyangwa se imivumo ikomeye ku bisekuru utakuta baraka kubwa na laana kubwa kwa vizazi zagiye zikomoka ku bagore, ku babyeyi b'abagore, zilitoka kwa wazazi wa kike. Ikindi, Imana yubatse igisekuru. Na jambo lingine, Mwenyezi Mungu anapoimarisha ukoo, baravuga ngo umuto azagwira abemo igihumbi, wanasema mdogo ataongezeka mara 1000, uworoheje azaba ishyanga rikomeye, na mnyonge atakuwa taifa hodari. umuto aragwira akavamo igihumbi, Mdogo anaongezeka anakuwa 1000, uworoheje akaba ishyanga rikomeye, na mnyonge anakuwa taifa hodari. bivuze ngo Imana ikora igisekuru kikavamo igihugu. Ni kwamba Mwenyezi Mungu anaumba ukoo na unakuwa nchi. Byose bikorwa n'Uwiteka. Haya yote ni Bwana anayatenda Kubw'isezerano aba yasezeranije wa muntu wa mbere, kwa agano aliloliagana kwa yule mtu wa kwanza, wa muntu bakomotsweho n'igisekuru. yule mtu ukoo ulipotokea. Ibuka twavuze ku kuba intwari. Kumbuka tulizungumzia kuhusu ushujaa. Ushobora kuba intwari bazagukomokaho, Waweza imyaka myinshi, ibihumbi n'ibihumbi. Waweza kuwa shujaa wa watu watakaotoka katika viuno vyako miaka na miaka. So mu myaka myinshi izakurikiraho, kwa miaka mingi ifuatayo, hari abantu buryo bazagukomokaho, kuna watu kweli watatoka katika viuno vyako, kuko natwe dufise abo dukomokaho, kama vile hata sisi kuna mahali tulipotokea. naho wakubaza ukomoka udashobora kurenga ku bantu babiri. Na wewe hata mtu akikuuliza mababu zako, uweze kuzidisha vizazi viwili. Ariko burya hari abantu ibihumbi n'ibihumbi wagiye ugenda ukomokaho kugira ngo wogerweho uyu munsi. Ukweli ni kwamba ili wewe uweze kufikia mahali hapa ulipo, kuna vizazi, watu maelfu na maelfu ulitoka huko. Rero rimwe na rimwe ibintu bitugiraho ingaruka. Sasa baadhi ya madhara tunayokutana nayo kuri ya fondasiyo wa muntu ni twatangiriye, kwa ule msingi kule tulipochimbuka. ariko ikiza, Lakini jambo lililo zuri, nawe ushobora gutangira igisekuru kizakurikira, na wewe waweza kuanzisha kizazi kitakachofuata. Reka turangiriza, tuzakomereza. Wacha tuishie hapa, tutaendelea. Ariko jya wibuka kudusura ku rubuga rwa Facebook, page ya Facebook Healing Jesus Campaign Magazine. Uwe unakumbuka kututembelea kwenye page ya Facebook, imebeba jina la Healing Jesus Campaign Magazine, na channel YouTube Holy City TV Official, na uwe unatufuatilia kwa channel ya Holy City TV Official YouTube. gira subscribe, Usubscribe, kandi
ugire subscribe, ugire like, share, usangize abandi biganiro na uweze kulike, kushare na kucomment. Imana iguhezagire Na Mungu akubariki mno. Shalom. Shalom. Ibuka nimero ya telefone. Kumbuka ile namba ya simu Gutanya 254 plus 254 743 743 942 757. Fata nanjye gusenga isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Iteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Iteka kumurikishiza maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani kwa jina la Yesu. Amen. Shalom. Shalom.